अस्सलामुअलैकुम सामीन। 7 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र है, 5 सितंबर है। सोशल इंडिया न्यूज़ में आपका खैर मक़दम है। आज की ख़बरों की शुरुआत रियासत आंध्र प्रदेश के रहने वाले हाफिज़ अबू सऊद की तिलावत कलाम पाक से की जा रही है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वअय्यूब इज़ नादा रब्बहू अन्नी मस्सनियद्दुर्रु वअन्त अर्हमुर राहिमीन। فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. صدق الله العظيم.